desculpa. Olha só. Voltamos à continuação da continuação do jogo Vampyr. Vamos continuar de onde paramos, né, galerinha do YouTube aí. Bora pra gameplay. Gameplay mais criminosa desse jogo. O olho estava no tumulto. De olho na putaria. Bora continuar então. Mano Valerian tá de volta, gurizada. Eu não lembro o que o Mano Valerian tava fazendo, mas vamos descobrir. Saindo de casa. Ele fala com o Dr. Swansea? Maybe. Ele mesmo. Ih! Quando cheguei já tinha acontecido. Pegou na butuca. My mission is to heal while you go about warring. You set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. Eu também. You can't hide from the god. São uma ameaçinha, meu querido? Leave him, Jonathan. Não me faça ameaças sem provas. Eu tô achando que é o quê? Sacred ground. Neutral territory. Achando que é assim. Eu chegar me ameaçando I just had the carpet cleaned. numa boa e nada acontece. Meus olhos vampirestíssimos, né? Na maldade. A Valerian tá... Very bad news. acabou de acordar. Bad news indeed. Calma aí, meus queridos. Vamos conversar, irmão. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Vamos recuperar a confiança. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. You want to restore peace in the hospital again? Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Deu ruim. Eu protejo vocês, Rest foda-se. assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Deixa eu acabar com o maluco. Não tem problema com o tio Hampton não, rapaz. O tio Hampton vai dar ruim pra ele.
Foi bom pra Pequeno Streamer. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Foi pras docas, meu querido. Então bora bater aquele papo diferenciado nas docas. Peraí, te dou aqui, mano. I have a lot to do, Dr. Reed. If there's something you need, ask. Otherwise, I must get back to work. Tá muito na maldade. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Muito estranho. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but well, maybe it was him. Tudo assumindo, ninguém sabe de nada. Vai lá então. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Me chama qualquer coisa. E aí, mano, Breninho? O brabo. What on earth happened here? Ah, mataram a mulher velha, aquela. Aqui eu tava a fim de matar. Deu ruim demais, né? Falar com a doutora Lady Ashbury. Como é que tá, Breninho? Buenas noites. Tá muito suspeita, minha querida, porque olha só a treta que tá acontecendo aqui, né, mano? E tu não quer que eu imagine que foi tu. Suspeitíssima. Bora bater um papo. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Podemos compartilhar a refeição. Tudo morre, isso é verdade. Would you care to partake in this meal with me? Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Como assim você matou essa mulher? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature. Valeu, Breninho, meu querido. Stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Ele era enorme, e isso é verdade, bicho era He was bigger than a man. grandioso. In fact, he seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain. Tem lugar pra me ficar. Influence. Take my advice and stay well away. Valeu. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Carai. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me.
Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Olha só, mulher estudada. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. É isso aí, valeu então pelo papo. I hope to see you again soon. Valeu, my lady. Foi ótimo papo, my lady. Ah, tu tá muito respondendo. How are you feeling? Spare me your false compassion. It won't change all the bad publicity I intend to shine upon this toxic place. I knew this place would... Sabe que teu filho se morreu? Perguntasse. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? What do you mean by a toxic place? I hold you responsible, sir. You and everyone else in this shameful hospital. Culpa é minha? I was a fool to bring my Mortimer here. Fool. A fool? What do you mean by that? He tried to kill himself. I had him hospitalized in this secluded place to avoid a legal inquiry. And now he's been murdered. Why hide his suicidal tendencies? Mortimer was already so fragile. To be arrested for a suicide attempt would have killed him. But he died anyway. Violently murdered, yes. My poor boy escaped tragedy only to face an even worse fate. I found your son's suicide note, Beatrice. Maybe you'd like to read it. Stop torturing me, Dr. Reed. It's too much. Do you have no heart? I just wanted you to Não, know mas... Mortimer wrote this letter for you. I am going to tell everyone about this damned hospital. I will warn them about the cruelty, indifference, and danger this place represents. Tu vai ver o Titi e eu vou fazer contigo, né? I don't expect you to believe me, but I admire your courage. I really do. I never gave up on my son. Despite everything he's done, everything he has said, I thought I could save him, even from himself. Mas não pode. Não tem o plano. To stay here forever, Mrs. Goswick. What are you going to do after your crusade against the hospital? I'll stay as long as I want to, sir. Rica? I'm rich, very rich, and I intend to spend all my money to close this place down. That's my plan. Tu não investe num lugar pra fazer um lugar melhor. Goodbye, Mas Mrs. de boa, valeu. O olho vermelhíssimo, padrão da Valéria. Valéria deu aquelas madrugadas. Dormir pra cheia. Bora lá então. Nossa, tava seus dois. Forno. Nossa, mas aí vocês estão de palhaçada, meu irmão. Ô filho da mãe. Vem cá então. Mordidinha, mordidinha. Presente. Quem é o próximo? Vem cá então. Caralho, tá muito bom a mordidinha, tá matando. Agora sim, porra. Agora tá dando dano. Outro maluco faleceu-se. Bora lá. Se vocês tiverem fim de treta, vocês vão levar. Olha só o que achamos.
O derecho do mano Valkyrie. Dá pra fabricar um de anemia. Vou me fabricando de ideia aqui, né? Porque a ideia é poder tratar se for preciso. Dá pra melhorar uma arma, quem sabe? Não, ainda não. E menos ainda, então. É, exato. Mete isso, então. Ah, posso reciclar, então. Algumas coisinhas. Bora reciclar tudo, então. Foda-se. Agora a gente pode fazer um monte de coisa. Eu acho. Deixa eu ver se dá pra melhorar a arma. Acho que não, né? Não dá, mano. Sacanagem. Aí não tá legal. Tá pesado. Machadinha do Mano Clay. É pra ser boa. Embora eu esteja usando a serra usada. Temos a foice usada também. Acetete. E altos barulhos. Ele tá fazendo uma nova line. Ó, o Xenin. Saudade do Xenin. Ué. Ali é a outra saída, a outra porta. Vamos xericar nos barulhos de uma nova line. Ah, 20 Xenin, caralho. Riquíssimo. Vai lá escondendo o jogo. O ventre da fera é fértil. Vai lá, safado. Olha os olhos do Valani. Mas ele não dá pra fazer muita coisa se o Valani tá com um pouco... tenacidade do mano Valani. Por sangue poupar as coisas. Pau te deu, né? Menino Valari, brabo. Deixa eu ver aquela outra porta. Achei que eu não fui ainda. Nós, né? Ou foi aqui que a gente veio e não fomos no outro azar. Agora vamos seguir o objetivo. Olha quanto mortinho aqui, mano. Galera da peste. Bom, temos que vir pra cá. Vou meter tiro em outro filho da puta. Me deixem, me. Meu, mas é tanto cara corno ali. Deixa o mano Valkyrie, pô. Vou meter bala em outro caralho. Sai, filho da puta, não quero treta. Tinha que ir pra aquele lado ali, mas... não me deixam escolha. Agora dá pra ir pro outro lado.
O menino Valairen. O bicho com os olhinhos brilhantes ali na maldade. Vamos lá, Valairen. Vamos focar no objetivo, meu querido. Don't forget to keep an eye out for this guard of something, sweetie. My guess is they're recruiting for some vengeance. In the meantime, the boys are waiting for for your orders, my sweet queen. Meu Deus, rainha. Play a true. Otherwise. Vou falar com a tua doce rainha pra falar contigo. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Vai lá, minha querida. Goodbye, Miss Cox. Oi? Baixo, o doutor tá encaradinha no muro ali. Cadê o maluco? Ah, o maluco sumiu. Que treco bizarro esse aqui. E aí, Sayori? These murders are the work of a vampire. A vampire? Vampiro, jamais. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. Caçador de vampirote interessante. Blood left in his body. This is the work of a vampire. Pô, deixa eu ter uma ideia com o cara aqui. What's it look like? It's an old story. Quero conversar com ele. Daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Vamos, bota de vamos conversar. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton. Throgmorton. Hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Sério? E eu sou o que, meu querido? I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Vamos trocar uma ideia, meu querido. Senhor caçador de vampiros. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Será, meu querido? So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Investido putaria noturna e nunca me viu. Da hora, hein? How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols.
They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Interessante. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Sorte a tu que a Valéria não pode te dar um abraço. Have you heard of the Guard of Prewan? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Meu amigo. Cara totalmente fudido. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Tá bom, valeu, meu querido. Na próxima hora eu te dou um abraço. Valeu, mas... siga o teu caminho, consagrado. Pisei em cima do morto? Foda-se. É esse o maluco que tu queria que eu falasse? Não, pode ser, tu já falei com ele antes. Good evening, Tom. Good evening, É ele mesmo, mano, How Tom. are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Ainda é a mesma coisa. Ué. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Bate, man. Tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Mano chão. The important thing is I find him. Quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Ih, me fodeu com essas informações aí, nunca vou achar. Goodbye, Mr. Watts. Tô péssimo em localização. Ainda bem que o mano vai lá e é brabo. Perhaps I should shut the turquoise for a time. Fecha não, barzinho Trimas. Mulher reclamando ali, deixar ela aí no trabalho.
Ah, não tem como. Muita informação. Vai pra oeste, seria no banco, depois vai pra não sei aonde. Aí já era, acabou. É o maluco ali. Essa pose aqui que eu gosto de fazer também. Aí, filho da mãe. Caralho! Porra é essa, meu irmão? Caralho, nível 22. Sai, filho da puta! Que isso, tinhoso? Porra! Toma uma quiropraxia ali, lobisomem. Vai. Isso aí, luta dos malucos aleatórios. Morreu, valeu. Bah, do nada parece um lobisomem ali. Querendo pegar o popote do Valone. Que loucurada. Ah, tomei um cagaço. Bom, vamos pra cá, né? Ah, dá pra ser por aqui. Bah, deixar o lobisomem solto. Tamanho daquele arrombado. O fagulha. Tem sangue ali também. E aí, mano, fagulha. Ah, fudeu. Que isso? Sai, meu amigo do céu. Deixa eu chupar teu amigo aqui rapidão, necessário. Para de me queimar, desgraçado. Filho da puta. Meu Deus, estamos na merda. Sai, desgraçado. Ah, socorro. Vai queimar outra pessoa, diabo. Meu Deus, fudeu. Não, fudeu demais. Deu muito ruim, não tava preparado pra isso. Ah, deu muito ruim, me queimaram lindamente. Aqui tem o lobisomem ainda, será? Tem, ele mesmo. Isso aí, lutem. Não brilhem, se matem. Uma só do tinhoso já era. Sai daqui. Ah, um mais dois que o outro pra você acertar. Vem cá, vem pra mordidinha. Não, 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 não. Deixa eu te usar o poderzinho pra te ajudar. Te morreu, se pá. Aham. Bah, essa quiropraxia foi da boa, hein? Massagenzinha ali, ó. Caralho. Pra ajeitar a coluna. Deu ruim. Deixa eu abrir a porta aqui. O bicho ficou só a desgraça ali. Vamos voltar pra conversar com os outros malucos de novo. Te deu ruim já. Respirar e bora lá então. Isso é bom se você subir ali em cima, mas não tem como aparentemente. Te fudeu, maluco. Da puta. Toca esse aqui, deixa o outro lá. Calma. Vem cá. Suga ele, pelo amor de Deus. Agora é tua vez, seu trouxa. Toma o sugão. Ah, aquele do foguinho ali também vai ser outro saco. Ele podia queimar os amiguinhos. Não ia reclamar. Saca essas
porcaria. Tá sozinho, meu amigo. Traçado. Vem cá, sugão. Presentinho já era. O menino vai lá e tá grande, né? The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Ah, doutor, tava enlouquecido, mas não tava... Não tava puro, não. Olha só o que achamos aqui. Uma caixa. Que? Foi impressão minha ou você se mexeu? Não faço ideia. Vamos embora continuar então, né? Margens inferiores do Tamisa. Sei lá como se fala isso. Nossa, é longe para burro. Os barulhinhos suspeitos. Não dá pra entrar aqui. Olha só. Um bracelete. Ok. Ah, que mentiroso, que é isso? Sensor aranha, vagabundo? Ah, vai teimar outro. Valeu. Deu outro vagabundo. Ah, corre mesmo. Safado. Opa. Ô, cheirinho, muito bom. Lugar um pouquinho bizarro, só. Padrão. Opa, temos coisas aqui, não? Temos. Cheirinho, porra. Cheirinho sempre bom. Não, sai daqui, seus diferenciados. Então tá. Vamos cá então. Oh, morreu? Já era. Arredores do abrigo noturno. Tá crítica a situação. O que temos aqui? Cartaz anti-vampiro? Não, deixa isso aí. Os vampiros não estão incomodando ninguém, pô. Eu vou voltar pra lá aqui pra lá. Ah. Completamente fudido, deitado de máscara ali. Quem é tudo diferenciado? Eu me lembro de ti? Não lembro? Não sei. Pegar outras coisas de rapidão e bater um papo. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Não é? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir,
I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Caraca! Tu vai ver que isso vai acontecer. Dá um abraço, minha querida. Scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Jogando muito. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Meu amigo, isso é true. Já vi muito acontecer aí. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. You're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Caralho, moça. Eu só vim trocar uma ideia contigo. What can you tell me about this vicinity? Tá full putaça. Just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Então, If you have something to say, say. já vou conversar contigo em mais particular, então. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Vou te dar motivos, então, já que tu não gosta. Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Então tá, minha querida, já que é assim, deixa eu te oferecer um remédio. Vai se ficar bem. Ah, não quer? Então tá. Deixa eu perguntar da pessoa que eu tenho que perguntar aqui. E aí a gente vai conversar em particular pra tu ter motivo pra não gostar de mim. Igual medinho. Então tá. Vamos conversar em particular. Tu não gosta de mim, eu vou te dar motivo. Pera aí. Vai ter o abraço do Valene. Um altzinho pra gente tirar no lugar lá, né? Foi tu que pediu, minha querida. Tava ali uma paz, trocando informações. Tu não tava disposto, então vamos conversar. Pegar um arzinho pra conversar aqui, ó. Esse lugar fica bom pra ti? É mais aberto? Um abraço, tia. What a waste of life. I only managed to be hated by all the people I loved. Conseguiu ser odiado até por quem tu não amava. Sabe as decisões de vida. Vamos lá, menino Valene. Encontrar o chá na região. Que é isso? Uma musiquinha muito boa. Vamos conversar. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. E aí, nossa querida. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. A irmã dela era aquela babaixa. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. Olha só. He gave me shelter, and he's not always sad. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Bom, se aquela ali era tua irmã, não é mais. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Pode deixar, minha querida. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless.
A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Essa, a diferença dessa mulher pra outra é gigantesca. Valeu, foi bom conversar contigo. Why do you and your sister Giselle have such opposing views, Lottie? Giselle whines she lost her job due to her unionist activities, which started her drinking. Truth is, she got fired because she's an alcoholic. Caralho. And you don't share your sister's views? On the contrary, I totally believe that workers need to unite to fight. I just disagree with Giselle's hatred for all wealth and riches. What do you mean? I don't believe that you were an automatic arsehole because you were born into a good family. No, olha só. Perhaps your sister's addiction to alcohol is the result of her despair, but not the cause. Perhaps you're right. But I'm tired of her playing the outraged and martyred social fighter while I earn money for both of us. Don't you think she wants to get better? I believe she knows her alcoholism is a worry to me. And that's another reason why she continues to drink so much. Caralho, muito abaca, irmã dela. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her. Caralho, só piora. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. Vai, Giselle, muito abaca. She cried at her funeral like she was the one left alone. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Eu não perdoaria, mas tudo bem. Only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Vai ser mais fácil agora que ela não está mais entre nós. Já fiz as perguntinhas, então... I'm looking for Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Vai não, minha querida. Às vezes eu penso que eu deveria... Goodbye, mas eu vou te deixar pra gente ver, né? Por enquanto. I hope Giselle will pull through. Ela se recuperou muito bem, diga-se de passagem. Fiz um tratamento muito eficaz, não vai precisar mais retornar. Olha só, jornal em tiro. It's locked, all right. Mas vou saber onde ele tá no chão. Oh. Ah, tem um barulho brilhante. É o lixo. Deixa eu mexer no lixo, foda-se. Carta queimada. Interessante. Cadê o Mano Sean? Sean Kingston. Sean Connery.
Cadê tu, meu querido? Coitada da mulher ali, trabalhando. De 4 no chão, trabalhando sem parar. Não sei se é aqui dentro ou se é na volta. Nossa, será que é... Ah, não, aqui é a nossa querida falecida. Olha, tudo indica que seria aqui dentro, né? No abrigo dele, no abrigo do chão. E passo pesado, hein, meu vampirão? Lottie Petstone. Até os chantinhos estão ali, ó. Escondido no lugar. Descende todo. Ah. Suspeitos. Já converso contigo, deixa eu dar uma olhada na tua salinha. Nosso menino Jesus Cristo. Abriu o teu baú do teu lado, Zar. Bora conversar. Why the long face, Doctor? Meu Deus, mas tu tá com uma cara pior que a minha, hein? Se eu sou vampiro, tu é o quê? It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Pare. Safado demais, I mano. return here. This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Scal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Caralho, o bicho tá completamente louco. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition.
So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Amor diferenciado, aparentemente. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be Deixou intrigado. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Oh, o que eu quiser. Mas esse padre ficou muito safado com o tempo. Não era assim, mudasse. Eu vou voltar pra te... Ficou meio te chupado, depois eu descubro. Vai ver. Deixa eu olhar teu armário, meu querido. Licença. O armário tá brilhando. Não, não deixou. Então tá. ESGOTOS. O Matt eu vou pra aquele diabo lá, agora não sei. Ah, aí sim. Ameaça? Tá me ameaçante? Botei o pau pra fora já. Vou conversar. Eu nem precisei usar o pau. Só ameacei mesmo e já era. Eita, que é isso? Corno. Vagabundo. Bah, esses são os vampirão falando com certeza. Não leva lá, né? Reunião familiar. Se montar dos vampirão. O exterminador tá matando... A entrada da patifaria, sei lá onde é. Seria conversar com esse maluco. E aí, meu querido? Vem cá? Mordidinha? Não. Já era. Vai usar a... Filho da mãe. Vai usar onde for de você, seu arrombado. Toma, presente. Dei aquele beijinho com a mão, já era. E assim tem que lidar com as coisas ali, já era, rapidão. Mal sujando as mãos. Uma roupa estilosa. Ah, esse cara aqui se acha o pica dos gatos. Vem conversar então. Tomar pé certo. Não é ele mesmo. Vai que deu, corno. Eu tava assistindo outros fuder ali, mano. Beijinho, vem. Já era, gurizada. O que vocês estavam querendo entrar aqui? Vocês são tão burros que não decidiram abrir um barulho que era só meter a mão e abrir. Acha? Será que chegamos no lugar certo? Espero que sim. Menino Val.
I cannot enter. Só dá pra abrir do outro lado, aparentemente. Chilling. That doesn't work. Não funciona, mas faz barulho. E agora pra baixo, pra cima. So that's it. These wheels control the water level. Tem que controlar o nível da água. Que é uma coisa boa e ruim, né? Sei lá. Peninho. Acredito que nosso vampirão não vai na água. Ou vai. Água suja, eu nem acreditei, mas tudo bem. Vai lá e não se importa. A água dos outros não incomoda ele. Afinal, o Valerian já é graduado em vampiresco. That gate should shut properly now. O portão deve fechar, eu não sei qual a moral disso, mas tudo bem. Ah, acho que entendi. Acho que dá pra apertar aquele botão enlouquecido ali. Não é esse, é o outro aquele. Ó, os ratos não param, né? That doesn't work. Não, ainda não funciona. Mete, a gente vai lidar com essa patifaria. Talvez. Será que dá pra abrir mais? Ah, fechamos. Será que agora vai? Ah, esse sim, hein? Eu não esperava que fosse funcionar, mas aparentemente funcionou. E eu ouvi barulho de corno já. Corno invisível, corno teleportador. No lugar é meio bizarro. E tudo ensanguentado. Olha só que bizarro. Olha só. Os ratinhos. Ah, o lugar completamente fodido. Vem cá, ratinho. Vai que seja necessário. Thirst for blood. Sede de sangue. Agora matou a sede. Eu quero dar um bisu pra cá e pra lá. Eu acho que aqui não tem como passar, né? Ou tem? Não, claro, não se abaixa, que nem as costas dá ruim, né? Dói as costinhas se abaixar. Então o Valerian não se abaixa. Vamos olhar a Batvisão. Não dá pra vir. Vejo muito sangue, mas não vejo treta. Estranho demais.
Teve desconto na farmácia, velho. Tava correndo enlouquecido ali. Meu Deus, aquele grandão. Nossa, só um socão matou o homem. Se eu vou ter que lutar com esse brutamonte aí, fodeu. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the brabo. beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Irmão, eu vim aqui conversar, não vim lutar. Tamanho desse animal. Deixa eu morder então, arrombado. Chora então, querido. Massagem. Massagem mal deu dano, então tamo fudido. Resistiu? Não chama tuas sombrinhas. Meu amigo. Tu não é o lobisomem bravo. Pode bater, mano. Me dá a chance de bater também, caralho. Uma vez por cada um. Tá de risadinha, safado. Sai, filha da puta. Cadê tu? Quer se esconder? Não, acho que tá mais pro contrário. Teu sangue vai ser meu. Corno, desgraçado. Filho da puta! Para com essa patifaria. Preciso te dar uma chupada. Aí, filha da mãe. Já era, perdemos. Socorro. Vai, ele tá muito na maldade. Socorro! Sai daqui. Tamanho desse animal. Não precisa matar ninguém não. Tamo fudido mesmo. Ah, essa bosta não. Vai. Sombrinha. Ah, tomei um socão. Socão das costas da mão, fudeu. Deu ruim. Ah, achei que tinha ido tão bem, acabando com ele no início, mas depois começou a usar a sombrinha, fudeu. Bora conversar então. Só não deixa eu ver esse videozinho de novo, vai lá. Sai, pô. Chupada. Bora conversar então. Doeu, né, maluco? Filho da mãe. Tudo dá outro chupão. Para de putaria. Isso. No tecido. Nossa, mas dá dano esse burro. Filho da puta. Me chama de Econ então. Nossa. Fudeu pra caralho. Para. Ah, preciso desse sangue. Cadê tu, corno?
Vem cá então. Toma. Cá. Vem cá. Isso aqui pode ser a nossa salvação. Eu acredito. Toma, vagabundo. Que? Filho da mãe! O que tu fez, arrombado? Toma, corno. Desgraçado. Acabou. Agora tá, essa posição aqui é tri boa de dormir na real, faz bem pras costas. Bem pra coluna dormir assim. só o rostinho assim que não é bom, né? Mas o jeito das costas aqui é uma delícia de dormir. Onde a gente tem que ir agora? O menino vai lá, né? Acabamos com o arrombado. Não, o bicho tava querendo se passar demais ali. Daí vai lá e mostrou pra ele, gente, mano. I cannot enter. Pra cá, talvez? Sei lá, você é super perdido, esperto, sim. Ah, não era ele que tava tretando, será? Será que tem mais treta por aqui? Nem fudendo que eu olho pra baixo desses lugares. Cheirinho. Não, tinha uma mãozinha aqui. Cadê o rato? Eu ouvi barulho de rato e tô precisando comer uns ratos pra proteína. Puta merda, agora eu sigo por aqui ou eu vou lá em cima do lugar lá de antes? Eu ir lá antes que eu sou noiado, eu tenho que olhar tudo. Eu vou lá rapidão e já venho pra cá. Espero que, né, o caminho seja aqui embaixo, no caso. Tem esse barulho de ter que explorar as coisas. Ou na real, meio tipo dar o foda-se, é muito lugar pra olhar. Eu acho que vai ter um bicho grande por aqui, porque... É, porque já tinha o arrombado gigante lá e agora... Já vou, calma, Escalon. Será que era aqui que eu tava, já? Espera, hein. Bom, acredito sim, usar. Não vou ficar olhando mais, foda-se. Bora lá e já era. Meu amigo, que é isso? Nossa, mas tá muito estranho. Ah, não. Só um lugar meio louco mesmo. Olha o maluco todo fudido. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, Vampire. But thank you. De nada. Tá tristíssimo mesmo. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon.
but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Interessante. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Será mesmo? Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Bastante triste. Perhaps Que nome because ruim. I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She's resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Vamos ver, Colette. Tiro que tu não para de chorar, meu querido. Não dá nem pra rolar um papo contigo. Meu amigo, para de chorar. Tá querendo uma terapia gratuita? Eternal gratitude for your protection, master. Não tá querendo. Mas pô, vai lá. Ainda bem que tu sabe que eu te mando aqui. Será, mas eu sou confiável, Diego, eu sou confiável pra caralho. Da outra maluco passou por mim sem falar. Ué, vai tu te fuder então. Ascalon has stalked us for ages upon ages. O Ascalon tá na maldade, então. O Ascalon tá só por fuder, gente. Vamos continuar pra bater o papo com os malucos. Os Skrulls. Engraçado, na rua eles são full pau no cu. Dentro de casa aqui, ó. Cheio dos modos. Tudo tranquilo. E tudo diferenciado. Tô com a mesma ideia de antes. Não tá, parece o barulho do Buzz Lightyear, né? Somos eternamente gratos. Salvando essas vidas. Sua história. Só de olho no maluco. Ou na maluca ali, ó. Com a mãozinha ali no bolso, louca pra tirar um barulho e me saquear. Olhando muito suspeito. Vai só puxar a arma. Tosse. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet.
if you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Bora conversar. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Caralho, completamente fodida. É doloroso, é óbvio, porque eu essas perguntas. To eat or drink something. People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Vamos perguntar mesmo assim. Doutor tem que fazer essa pergunta, né? Mesmo sabendo. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Acho que não deu bom, velho. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Calma, mulher. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Ué, mas tu nem quer comer, então tá tranquilo, né? Fica boa. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Harriet Jones. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Claro, tá respondendo tudo. Questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very Claro. well. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Na verdade, eu me sinto cada vez mais vivo. No, I'm not, Harriet. I've no taste for revenge, nor do I enjoy the suffering of others. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel.
Me conta sobre as sombras. Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. E aí, Nerab? Mulher pra ti Something também. in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, Sim. yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Será que era o meu mestre? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Caralho, quer saber de mim? Dr. Reed? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Pode deixar, valeu pelo papo. Foi muito informativo. O Nairab tá atrapalhando a gameplay hard aqui. Deixa eu roubar teus armários, senhora. Tira o rabo da minha cara. Ô, Nairab. Nairab trollou a gameplay, tipo... Tu tá em cima do mouse, como é que eu vou jogar assim, tia? Me fudeu, meu. There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Ó, aí sim. Gosto de perguntas não respondidas, vamos conversar. Why do you live here? Investigador número 1 aqui, além de doutor. Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Prewan, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Eu vou ter que trocar ideia com a velha Bridget e terminar a live, porque minha gata não deixa mais eu jogar. Your diction, your words. Nairab pediu encerramento. Like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Nairab. Can I be of service to you? Dá licença, querida. One thing. Reveal to no one our secrets. Não, não, não. Betray us. Não trola. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. Olha só, carai. Me father Harriet. Manner of creature is Harriet. She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout,
but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Nossa, auxiliar setas, valeu. É GPS? Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Valeu mesmo. Para, Nairobi tá me atrapalhando demais. Então tá, né? Já tá Nairobi, não deixa eu jogar mais. Vamos encerrar a live aqui e daí amanhã a gente continua de onde a gente parou. Então tá, só tenho a agradecer. Valeu a presença. Vou indo lá, até amanhã. Falou então.